India's love affair with bad roads continues. This time we focus on Bicholi Asnora Road and how patiently commuters navigate them. NGO Goyat Korsanaka hits out at coal import, doubling of Southwestern Railway track as most Goans suffer silently. BJP strengthens party, this time in Ponda and at MGP Coast. Its Ponda councillor Yati Saukar joins BJP. Bodkeshwar Shetkari Sangh demands withdrawal of contract farming legislation, says new ODPs are a conspiracy against farmers. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. The coronavirus cases in India has surged beyond 61 lakhs after recording more than 70,000 cases in last 24 hours. Besides a dip in infections, daily deaths too have reduced. Country reported more than 700 deaths in last 24 hours. Earlier, the country was reporting more than 1,000 deaths for the last 28 days. Also, more than 84,000 has been recovered, taking the recovery rate to 83%. A single-day jump of 70,589 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, 776 deaths were reported and 84,877 patients have recovered. India has reported 61,45,291 COVID-19 positive cases till date, and the active cases have crossed 9.47 lakh mark. 96,318 deaths are reported and 51,01,397 patients have recovered. Here are 5 worst hit coronavirus states. Maharashtra is leading with 13.51 lakh mark of COVID-19 cases, followed by Andhra Pradesh 6.81 lakh, Tamil Nadu 5.86 lakh, Karnataka 5.82 lakh and UP 3.90 lakh. Almost 3 lakh cases were reported worldwide in single day. The global cases have reached 3.35 crore, 10.6 lakh deaths are reported and 2.48 crore have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus nations. United States is leading with more than 70.9 lakh cases, followed by second worst hit nation India 61.45 lakh cases, Brazil 47.48 lakh cases, Russia 11.59 lakh cases and Colombia with 8.18 lakh cases. Bureau Report, Goa 365. Union Minister of Health and Family Welfare Harshvardhan Health Minister said India will have a vaccine by early 2021. There are at least 3 viable such vaccine candidates that are in the phase of clinical trials right now in the country, he said. The Union Health Minister launched an online portal for all information related to the development of a potential vaccine against COVID-19 in the country. The vaccine portal is available on the Indian Council of Medical Research website. The Health Minister said that everyone will be able to go online for contemporary research development and clinical trials related information about such vaccinations. It will also provide information about other vaccinations provided in the country. Here are the details. The Health Minister said that India will have a vaccine by early 2021. Country has 3 viable vaccine candidates in clinical trials right now. They are in the phase 1, 2 and 3 for clinical trials. So Goa 365 Bureau Report. MGP's Ponda fortress was breached by the BJP on Tuesday after MGP strongman Ponda councillor Yatish Saukar formally joined the BJP. However, MGP Supremo Sudhin Dhavrikar is not willing to give up. He condemned the BJP's actions and said that BJP was digging its own grave by these actions. His reasoning, BJP Karyakartas are angry over horse trading by their party and this would cost the ruling party during the 2022 elections. MGP councillor Yatish Saukar was accorded warm welcome by BJP Rajya Sabha MP Vinay Tendulkar. Ironically, Tendulkar, a former BJP state unit president, said it was necessary for them to increase their strength in PMC like in assembly. MGP leader Sudhin Dhavrikar criticized BJP over this move of snatching MLA councillors and panchayats from other parties across Goa. However, this is not first strike by BJP against them. Sudhin was earlier hit by the BJP taking over the MLAs. The Congress has also been hit a second strike, this time in Ponda.
The BJP has roped in two sons of Congress stalwart Ravi Naik, Roy and Ritesh. Reports indicate Ritesh would contest against Sudin in his Marsam constituency on BJP ticket. भारतीय जनता पक्ष आज प्रत्येक दुसऱ्या पक्षांतले मनीस आपूण घेवपाक सोदता. हांव तांकां शिटकावणी दिता की तुमी हें फक्त येता ते 2022 पर्यंत करताय. मागीर तुमचे कडेन ही परिस्थिती आसची ना. तुमी जर अशें करपाक लागले तुमचे कडेन फुडें मनीस आसचे ना उबे रावपाक. अशी परिस्थिती तुमच्या हातूंत जातली हें लक्षांत दवरा. कारण आज जरी तुमचे कडेन सत्ता आसा तरी फाल्यां ती आसतली की ना हें कोणाकूच खबर ना. हेचेर दुसऱ्याच्या पक्षांतले मनीस जेन्ना तुमी घेता तेन्ना सदांच खंय ना खंय आपल्याच पक्षांतले किंवा आपल्याच पांयार कोण तरी फातर मारता हें लक्षांत दवरचें आनी काम करचें. कारण खूब गोश्टी जाल्यो. मगो पक्षांतले आमदार तुमी व्हेले, काँग्रेसांतले आमदार तुमी व्हेले, तरी तुमकां अजून सॅटिस्फॅक्शन ना. हें पळोवन वायट दिसता. आनी लोवेस्ट लेवल ज्यो पंचायती आसा, म्युनिसिपालिटी आसा, थंय तुमी कितें करपाक लागल्या हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की तुमच्या पांयेपोंची वाळू घसरत चल्लेली आसा आनी खंय ना खंय एक दीस ही वाळू पोंच्यान नाच जातली आनी तुमकां जो भितरलो जो फोंड आसतलो त्या फोंडांत कोण पडटले हें तुमी लक्षांत दवरपाक जाय. तुमी एक वटेन म्हणटा 4000 आमचे कार्यकर्ते आसा म्हणटा आनी दुसरे वटेन बारीक पक्ष जे आसा तांचे तुमी कार्यकर्ते व्हरपाक पळय सोदता. हेचे वयल्यान एक सिद्ध जाता तुमची संघटना खिळखिळी जाल्या. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Lack of ease of doing business, government ministers, authorities not clearing files even in COVID times of business downturn has been in the news in recent times. Now another industry has made another set of allegations. Individual departments are holding things up, but Chief Minister is getting targeted as he is ultimately responsible. Here are the details. Bus owners say that the government quickly says yes to the demands of Federation of Automobile Dealers Association but cannot fulfill their demands. We feel that there is some financial reasons for this. The Chief Minister should tell us if he wants something under the table. We are ready to give it. Private Bus Owners Association General Secretary Sudeep Tamhankar alleged on Tuesday. जवळजवळ 20,000 लोक ह्या धंद्याचेर डिपेंडंट आहा आनी हितून सगळे गोंयकार आनी भुमिपुत्र जे आहा बहुजन समाजातले लोक आहा. तर हे बहुजन समाजाचे सरकार तांकां लागून आयज कसलोच निर्णय घेयना. डीलर एसोसिएशनाच्या रिप्रेझेंटेशनाचेर सरकार इमिजिएटली निर्णय घेता, 50% स्कीम लागू करता. हे दिसून येता की खंय तरी हितून आर्थीक मोठो वेव्हार जाला आनी खंय तरी सरकारांतले कोण घटक आहा तांकां योग्य तरेन पयशे पावयल्या आनी ताका लागून थंय निर्णय घेता. आनी हांगासर आमी जो भुमिपुत्र जे सत्यान आमी मागता सरकारा कडेन, ज्यो बसी चलोवंक ना म्हणून 1 वर्साचो रोड टॅक्स आनी पॅसेंजर टॅक्स सोडून मागता, तर तेचेर सरकार निर्णय घेयना. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक विचारपाक सोदता की सरकाराक जर आमचे कडसूनय जर कितें जाय, पयशे जर जाय अंडर टेबल बी कितें जाल्यार सरकारान तें सांगचें आमकां प्रमोद सावंत. आमी दिवपाक तयार आहा सगळें काडून. आनी पूण जाता तितले बेगीन आमकां सरकारान खंय तरी न्याय दिवचो आमी मागता. The proposal of doubling of South Western Railway track to transport more coal from Vasco to Hospet in Karnataka is a burning issue. People who live along the railway tracks are opposing the proposal tooth and nail. Goyant Kolso Naka says it has studied the Sagarmala project of the government. The NGO says plans are being made to make Goa a coal hub. पहिले स्पष्टपणे सांगता पॉलिटिकल मुवमेंट न्हू हो साध्या लोकांचो मुवमेंट. हो मुवमेंट आमी घडोवन हाडला ताचें कारण म्हणल्यार कोळशाचे विरोध. गव्हर्मेंटान आमकां आमचे गोवा गव्हर्मेंट पासून इंडियन गव्हर्मेंट आमकां काळोखान दवरले आसात. इतली वर्सां जालीं हो कोळसो एमपीटींतल्यान कर्नाटका वता कोणाच्या फायद्याक आनी कित्याक म्हणून आमी स्टडीज केली तेन्ना आमकां कळून येयलें हो कोळसो गोंयांतल्यान कर्नाटका वता. सद्याक तो थोडोच कोळसो आसलो, आतां तो वाडत वाडत ताची कॅपेसिटी वाडत जाता. हाजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दवरचें. आमी आतां अवेरनेस करूंक चिंतला. ही यात्रा
यात्रा म्हणजे एक अवेअरनेस सगळे आख्या गोंयभर आमी अवेअरनेस करूंक सोदतात. आमी 2 तारखेर ऑक्टोबराचे एक यात्रा म्हणजे अवेअरनेस म्हणून आमी आख्या गोंयभर 2 तारखेर चालू जातले ते नोव्हेंबर 2 तारखे ऑक्टोबराचे म्हणल्यार नोव्हेंबरान पासून ती काबार जातली. जी आमची स्टडी केल्या ताका जर खबर ना जाल्यार आमी तांकां आमचे प्रेजेंटेशन दाखोवन जी आमी स्टडी केल्या तातूंत स्वत तें कितें आसा तें आमी 2025 पासून कितें आमच्या गोंयांत जावपाचें आसा आमच्या फुडले पिळगेक कितें घडपाचें तें आमी तांकां दाखोवंक सोदतात. डिबेटाक बसात आनी आमचे लागीं आमचे प्रश्न करतात आमचे दाखयतात जे आमचे प्रूफ आसात जे आमी सागरमाळेच्या प्रोजेक्टाची स्टडी केल्या तांकां आमी डिबेटाक तांकां आमी दाखोवंक सोदतात. Because this is the biggest fight and we believe that people will triumph. लोक कितें करूंक जाय ते डेफिनेटली सगळे स्टेप्स घेतले पूण आमकां अपेक्षा आसा की होपफुली गव्हर्नमेंट विल लिसन टू द पीपल एंड स्टॉप दिस प्रोजेक्ट. दॅट इज आवर फर्स्ट स्टेप. वी हॅव टू फर्स्ट टेक द गव्हर्नमेंट इन टू कॉन्फिडन्स एंड गेट देम टू डू वॉट इज रायट. गव्हर्नमेंट आयकना जाल्यार मुखाल्ले सगळे स्टेप्स आमकां ओपन आसा. Today what we see is all our fields are being filled up just to lay a second track, and the second phase of that expansion of railway network will be about 10 tracks in Chandor, which they will do it in a second phase by filling up a lake as well as the green lush agricultural fields. It's going to pollute the whole place, and when this continues at such a large scale, I cannot imagine what is going to happen later. I am asking the government through this press conference to just think over this and stop this menace of coal and double tracking in Goa. म्हाका दिसता आतां फुडाराक गोंय आमगेलें खाड्या जावपाक. ताका लागून आमी निश्चित माताय सरकाराक सेंट्रल सरकाराकूय सांगूंक सोदताय गोंयच्या सरकाराक सांगूंक सोदताय तुमी हो कोळशा जो आहा पळय तो बंद करचे. कोळसो गोंयांत नाका आनी आमकां भुरग्यांक सांबाळून दवरूंक जाय गोंय कित्या न्ही खात्या आयज भलायकी सगल्यांगे बिगडत आसता आनी फ्युचराकूय आनी बिगडना जाच्या. आमी आतां निश्चित माताय कित्याक ह्या कोळशा लागून आमगे जे आमकां ऑक्सिजन दिताय ती झाडां कातरूं पडटाय ती झाडां सांबाळून दवरची. Sandeep Twankar from Margaon. Once again, the Goan road conditions are back in the headlines, but this time in Bicholi, Asnora. Goa 365 has been highlighting the state of Goan roads. Now take a look at the conditions of the roads from Asnora to Murgaon, Bicholi. The road is completely destroyed and locals have come out and raised their voices in an innovative way. Here's more. Recently, Goa 365 have started the campaign of highlighting bad condition of roads. This is the situation in Asnora and Mulgaon Bicholi. All roads give direct Chandrar feeling. To create awareness and highlight this issue, the locals have even placed placards on the roadside. Take a look. आयज हांगाच्यान गोंय राज्याचे सभापती मुख्यमंत्री माजी मंत्री माजी आदी सगळे हांगासरल्यान वता. हो मुख्य रस्तो जो बिचोले आनी म्हापश्याक जोडलेलो वयता तेजी ही दुर्दशा आनी पुर्तुगेज टायमाचो हो पूल आयज अशी ही दशा कोणूच ताका वाली नाका अशें आमकां दिसून आयिल्लें आसा. आयज हेका जर तुमी रिपेरींग करना जाल्यार तो करून मोडटलो आनी आमकां रोड हो ना जातलो. आमकां म्हाका दिसता फेरी बोर्ड घालची पडटली ह्या पाराक अशें आमकां दिसता. आनी सरकारान दुर्दशा करून उडयल्लेली आसा. हांव सरकाराक मागणें करता पावसकर सराक मुख्यमंत्री की हांगासर तात्काळ हांगासर उपाय करचे कोणाक तरी धाडून करचे हेका कितें तरी प्लीज हांगासर लक्ष दियात सामकोच. कारण खंयचो म्हणून होणको सुकयतले सामकेंच आयज उदक ना म्हणून ते होणके दिसता. जर पावस पडलो जाल्यार थंय कांयच दिसना. प्लीज तुमी हांगासर तारकान तुमी हें करात. जर गेल्या फावट तुमी मुर्रास घालून गेल्ले तशी परत मुर्रास घालपाक येयले जाल्यार हांव परत ती आडयतलो लोकलांक घेवन. मुर्रास घालूंक दिवं नाका. कितें तो परमनंट उपाय करात. कित्याक 2 दीस जाले पावस गेला आतां पावस वयतलो काय कितें तरी करात. Mahesh Govekar for Goa 365 in Mulgaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The SGPDA decided to retender the Sopo collection at the wholesale fish market at its meeting convened on Tuesday. The authority also decided to allow Goan fish traders to sell fish at wholesale rates at the wholesale fish market. The SGPDA also decided to issue show cause notices to encroachers at its market complex in Usgaon.
The South Goa Planning and Development Authority held its routine meeting on Tuesday and discussed various issues. The meeting was chaired by Wilfred Disa and was attended by Margaon MLA Digambar Kamath and Fatauda MLA Vijay Sadesai. The SOPO contractor was not paying his dues to the authority, so the authority decided to retender SOPO collection work. आनी आतां आमकां कळना तें कितू पयशे ताजे आनी आमी डिसिजन घेयलां आमी तेगे टेंडर करपाक आमकां एक रिप्रेजेंटेशन दिलां आमगेले गोंयकार भाव हे होलसेल मार्केटान पयले सावन 30-40 वर्सां जालीं बिजनेस करताले होलसेल नुस्तें घेताले बॉक्स घेताले आनी बॉक्सां विकताले तांकां आतां आमी कोवीड जायत परत मार्केट स्टार्ट जाय सो हें बंद उरलां आहलें आतां तेणी रिप्रेजेंटेशन दिलां सगळे आमगेले सगळे मेंबरांकूय दिलें तेणी आनी आमी तें डिसिजन घेयलां तांकां परत थिंगा होलसेल घेवन होलसेलू करपाक दुसरें आमगेले उसगांव प्लॉट आहा आमगे ते प्लॉट आख्खो ऑक्युपाय केला कोण कोणे हें गायले शेड गायले लायट गेयले आनी कितें केलां आमी जे कितें पयशे फिक्स केले ते पयशे तो कॉन्ट्रॅक्टर पयशे दिना अशें म्हणून आमी नोटीस केलें ताका टर्मिनेट करपाचें हें केलां बट आफ्टर आस्किंग लिगल एडवायस ऑन हाव टू गो अप आमचे सगळ्यांचे सेंटिमेंट असो आहा की ते ताचो टेंडर जावचो आनी जो फिगर डिसायड केला ऑथॉरिटी तो फिगर येवचो. Sandeep Twenkar for Goa 365 from Margaon. Government should remove contract farming point from New Farm Act. The new act passed in Assembly would benefit landlords and Munkas will suffer, Bodgeshwar Shetkari Sangh said on Tuesday. It also alleged that the new ODP plan is a government conspiracy against farmers. Bodgeshwar Shetkari Sangh from MAPSA highlighted that the new farm bill and new MAPSA ODP is conspiracy. The names missing from MAPSA ODP should be put back, they demanded. एकूच जर शब्द कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग जर डिलीट केलो जाल्यार शेतकार भावाक जो हमी भाव जो म्हणटा जी मंडीन पिकेल्या उपरांत जे आमी बटाट टमाट दाळ तांदूळ पिकेल्या उपरांत आमकां खंय व्हरपाची गरज नासची ना तो जाग्याचेर व्हरपाक येतले केन्ना कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग डिलीट करा गोंयांत तरी आमचे कडेन 1 एकर 2 एकर म्हणजे 4,000 5,000 एक खाणीच्या हिशोबान गेलेले आमचे 2 3 4 खाणी आसता हेजेवर जास्त आमचे शेतकाराकडे जमीन नासता. आता नॉर्थाक गेले सावथाक गेले इस्टाक गेले तर त्या लोकांकडे जमीन जी आसा एकराचे एकर आसा पूण एकराचे एकर आसल्याकडे काही भाटकार जे आसात न्हू तांकां काय प्रॉब्लेम ना कारण तेच स्वता शेतां करतले ते कोणाची कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग दिवचे ना. पूण आमी जर आसामाक जर गेले बिहाराक जर गेले यूपीक जर गेले अशीच जमीन त्या सरकारान सुद्धा अशीच एससी समाज एसटी समाज बारीक समाजाक ही जमीन कसपाक दिलेली आसा. ते लोकांक हे बीजेपीचे सरकार कॉन्ट्रॅक्ट शब्द जो आसा न्हू आता आयकून घेयात हो कॉन्ट्रॅक्ट तेंचे कडल्यान जबरदस्ती करतले बीजेपीचे सरकार आणि तेंच्या कडल्यान दादागिरी करून जमीन ही काडटले. नांवां आमची शेतकार भावांची बेगीतल्या बेगीन रायन रागाचे सांगता तूं नांव भितर रोलान हाडपाची आणि ते बी तुजो टर्म सोंपच्या पयलीं. Speaking on the MAPSA ODP, Sanjay Bardey also brought to notice that former MLA Francis D'Souza's name was also deleted from the plan. Giving example of MAPSA, he said that in Melauli, Vishwajit was doing some fixing. म्हणजे म्हापशेंचे आमदाराचे नाव सुद्धा या बुकांतून काढलेले आसा. म्हापशेचो बाबाचो जो आपलो डॅडी जो आपलो म्हापशेच्या आमदाराचो एक्स MLA फ्रांसीस बाब डिसोजा तेजे सुद्धा नाव दिसना. पीटीसी नंबर 158 आणि 159 तेजी नाव आसा. तो सुद्धा एक टेनंट आसा म्हणजे ऑक्युपंट आसा तेजी सुद्धा नाव काढलेले आसा. तो भुरगो म्हणटनाचे ताका पडयता आसतले अशें तरी म्हाका दिसता. ही स्कीम हे भारतीय जनता पार्टी सरकाराचे पुरेपूर नियोजन आसा शेतकार भावांक हे फुटोवपाचे. तेतून दुसरी गजाल महत्वाची म्हणजे मेळवली वाळपय ते गावाची सुद्धा रेट हे ऑफिशियल गॅजेटीचेर ही मेन्शन केलेली आसा. हेतून मेळवली गावाची रेट जर तुम्ही डिक्लेअर करून सांगतात की अमकी आसा आणि ते तेन्नाच्या 2013 पासून त्यांचे नियोजन आसा शेतकऱ्यांक कशे लुबाडणूक करपाची शेतकऱ्यांक कशे फुटोवपाची. कारण विश्वजीत राणे जर भितर जर गेला बीजेपी तर हे पुरेपूर सेटिंग करून गेलेलो आसा असो आमचो आरोप आसा. Goa Forward Supremo Vijay Sadesai said it is a plan of BJP to hand over land of farmers to corporate lobby. सेंटराचे फार्मर बिल जे आहा तातून
देशाची शेतां कॉर्पोरेट लॉबीक दिवपाची सरकारान डिसिजन घेतलें. बीजेपीक फार्मिंगाचें पडूंक ना. बीजेपीक कन्वर्जन करप हें तांचो फोकस आहा. कन्वर्ट द फार्मर, give his assets to the corporates. Convert the land, agricultural land into non-agriculture. This is their focus. Sandeep Kamalkar and Sandeep Twankar for Goa 365 from Mapsa and Margao. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV, and subscribe our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.